السلام عليكم. معكم الشيف حسن مختار. نظرا للظروف اللي كان كيعيش فيها العالم كامل، حنا اضطرينا اننا حنا نديبلاسو باش ندخلوا لاتولي ديالنا باش ندير لكم اون ديمونستراسيون باش يوصلوا لكم لي كور ديالكم حتى للدار. يعني بلا ما تخرجوا من ديوركم لي كور ديالكم غادي يوصلوا لكم حتى للدار ان شاء الله. وكنتمنى هذا الوباء هذا ان شاء الله غادي يدوز وغادي نعيشوا الحياه ديالنا الطبيعيه، والله يحفظ هذا البلد وجميع المسلمين. دونك على بركه الله اليوم غادي نخدم لكم وغادي نديروا ان ديسير سور اسيت. دونك لي ديسير سور اسيت اليوم عندنا ان فوندون شوكولا. كتعرفوا بيان سور عندنا لي ديسير سور اسيت. الا كان عندنا جوج ديال الانواع ديال لي ديسير. الا كان ان ديسير سور اسيت c'est-à-dire il est destiné pour un restaurant ou là pour l'hôtel. Donc il est pour un restaurant ou bien pour un hôtel. ديما كيكون un dessert sur assiette accompagné d'une tuile, boule de glace, etc. Il est qu'un de boutique, bien sûr كيتحط sur la vitrine, ça pas de problème. Donc aujourd'hui on va faire un dessert sur assiette. Donc pour les ingrédients de fondant au chocolat, on a 400 g de chocolat, 400 g de chocolat, 40 g de poudre de cacao, 40 g de poudre de cacao, 40 g de beurre, 40 g de zbda, 250 g de sucre, 250 g de sucre, 330 g de farine, et bien sûr, on a 8 œufs. C'est une idée de donc, la méthode, nous devons aller à la cantine. أول حاجة غادي ندوبوا le chocolat. Donc, ندوبوا الشوكولا كذا. On va fondre le chocolat. Alors, بعد ما دوبنا الشوكولا, أنتم كتشوفوا. Après avoir fondu le chocolat, on va mettre les œufs. On va casser les œufs là. On va ouvrir. Du sucre, alors on va travailler le sucre avec les œufs. Après, on va ajouter la farine, poudre de cacao, alors on a le mélange, on a le chocolat, les débats, on les étouffer le beurre. Voilà, on fait des couches de alors, بالنسبة للفondant au chocolat, bien sûr, on a كيمشي مويل. Il faut respecter la température de cuisson de l'eau. C'est le fondant au chocolat quand il est 220 degrés. 7 minutes, on a كيمشي مويل. Il faut respecter la température de cuisson de l'eau. C'est le fondant au chocolat quand il est 220 degrés. 7 minutes, pas plus. Si vous dépassez les 7 minutes, vous n'aurez pas un fondant au chocolat et un cake. Donc essayez de respecter la température de cuisson et le temps de cuisson. Parce que c'est très intéressant le respect de la température ou le temps de cuisson. C'est très intéressant. Chaque préparation a la cuisson d'hier. Elle a le degré de cuisson d'hier. Après on dit du chocolat, là le mélange. C'est très très facile ici. Vous pouvez le faire chez vous à la maison. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange doit être homogène. On met que les cercles. Bien sûr, il faut les chemiser avec de beurre fondu et de la farine, et puis tapoter pour enlever l'excès de farine. Le terme c'est chemiser, راكم عارفين. من بعد دابا غادي نبداو نعمروا هذا الفondant اللي درنا هنا في الكوش، غادي نعمروا. Alors من بعد ما عمرناهم كنعمروا le 2 tiers. دابا غادي ندخلو ميطيبو في واحد لا تمبيراتور دو 220 دوغري، واحد الدرجه ديال 220 درجه، داكوغ. 7 دقائق، 7 مينوت با بلوس، داكوغ. حنا غادي ندخلو ميطيبو دابا. من بعد ما طابو كنحاولوا غير شويه ندوزو هذا الموس ولا سباتول، حيت حنا الميكروب اللي كانوا بيان شوميزي ما غاديش يسقو. من بعد غادي نحيدوهم بحال هكا
Allez, zoom doucement parce que on a la forme du gâteau, mais à l'intérieur, il est moelleux. Hein. Le fondant chocolat, il a un moelleux, c'est pas un fondant chocolat. On va le poser ici. Alors, saupoudrer un petit peu avec de poudre de cacao. Voilà. On va mettre toujours l'Institut Autolide Mohamedia, les gâteaux d'Yana, ils sont toujours accompagnés. C'est toujours un gâteau bouhado. Déma accompagné, soit avec une boule de glace, puis un coulis, etc. Donc, nous, on a fait une boule de glace chocolat, avec des pipettes de chocolat, bien sûr. C'est ça. Et on va faire quelques décorations, toujours avec du chocolat, parce que c'est toujours à base de chocolat. On va faire notre mini. يكونوا استفدوا من هذا اللقاء، وما يكونش اول لقاء، فهناك لقاءات متعدده غتكون عبر التواصل عبر المنصات الرقميه، فكما كتلاحظوا اللابوراتوار في غير هنا، ولكن نتمناو بانه ان شاء الله يكون عامر بالدفء ديالكم عن بعد. نتمنى لكم التوفيق ونتمناو بانكم تبقاو في ديالكم باش تحافظوا على راسكم وتحافظوا على سلامه البلاد ديالكم. ان شاء الله. هذا الفوندو شوكولا كما كتشوفوا هنا حنا من غادي نقسموه، غادي يهبط هذا مويلو هنا الداخل، شتي هنا ملي كتشوفوا à l'intérieur il est moelleux. Il est moelleux. D'accord. Ah ouais, il est moelleux. Donc, هذا هو الفري فوندون شوكولا. بس جو كونتايل. دونك ديما كيبقى مويلو كوم سا. كنتمنى انكم تستفدوا والى اللقاء ان شاء الله في حلقه مقبله ان شاء الله.